गोटे उदाहरण आपण मानकु दउची कारण अनेक साधु संत अछन से मन ठोर आपण माने सुनिबे शेषटा होची आपणकर कहिली देव यज्ञ जो यज्ञ रे आपण ए वर्तमान यज्ञ सारले आपण बुझचंती ये विश्व कल्याण निजर उन्नति ठारू समाज उन्नति समाज केवल नुहे विश्व कल्याण पंच महायज्ञ भितर साधित होची यज्ञ रे आपण गोटे आहुति देले आपणकर केवल उपकार हो नहीं ना सारा विश्व कल्याण हो सारा विश्व कल्याण करने केते सरल उपाय जानिछन सबुठारु सुविधा सरल सुगम सुविधा उपाय होची देव यज्ञ से आम घर मानकरे होम होतला प्रायतः अनेक गवेषक कहिसंती इंग्रेज माने देखिले एक घरे सबुदिने होम होची बिले आम घर को होम बिले कहिले एचओएमई होम में नुहे लोके कहले एक घरे सबुदिन होम होता प्रत्येक दिन आम घरे दी ओली यज्ञ होता प्रातः काल सायंकाल धीरे धीरे कमिला गोटे ओली हला अनेक लोक सायंकाल कले आम जाऊ संज दौचु एबे अपभ्रंश बर्तमान होनी हेले कौन हम सारा जगत रक्षा ए शत्रु मित्र हरिजन गिरिजन ब्राह्मण कौन सी पार्थक्य नहीं समस्त पाइबे ना नहीं आपण पड़िशा घर सहित आपणकर पाटी मुंड होईची धरतु केस बास चलची आपण घरे पूजा हेले आपण तां घर को भोग पठेबे आपण घरे यज्ञ करिवे पैसा घर कहबे शत्रु घर यज्ञ करछि मुता पवन नेमिनी न नब आगे भाई तो सब जवाब बाध्य न मर जीवो एडी मुसलमान भाईटे जाउथो तो हिंदू घर यज्ञ कर आम नबुनि बचे ना ने बाध्य मुसलमान भी ने ख्रीस्टियान भी ने समस्त हिंदू भी ने हरिजन ने गिरिजन ने ब्राह्मण नब क्षत्रिय नब दुष्ट शिष्ट समस्त उत्तिष्ठ से विश्व कल्याण शब्द लगाई आपण गोटे छोट काम विश्व जदि कल्याण करने को चाहते जगत में जदि उपकार करने को चाहते एकमात्र काम हूँ जो यज्ञ को बहु जगार करूँ बहु स्थान में करूँ अनेक स्थान में यज्ञ आयोजन करूँ देखो जी संभव आपण द्वारा हूँ स्वामी दयानंद वर्तमान 200 वर्ष जन्म जयंती पालन कर 1824 रु 2024 200 वर्ष पालन कर प्राय से अनेक जगह 200 कुंडीय यज्ञ कर भावी 200 कुंडीय यज्ञ करंतु ये करंतु न करूँ से कथा हम चिंता करवानी किंतु 200 किलो रे यज्ञ करा मो कथा बुझछन तो आमे गोटे जगह 15 दिन 7 दिन 8 दिन यज्ञ करवा कि 200 किलो घी पड़ा कौन वायुमंडल शुद्ध हम ना नहीं नियति 200 जन मिसिवा गोटे गोटे किलो घी दवा हम ना नहीं आज्ञा अरे जने लोक सीना दे परिबो नहीं 200 लोक मिसिवा गोटे किलो घी दवा उपयुक्त विद्वान ब्रह्मचारी मान को डाकिबा यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद कि अथर्वेद गोटे वेद को नबा 200 किलो घी यज्ञ करवा स्वामी जी ज्ञान ज्योति पर्व समय आमे 200 किलो घी यज्ञ करी सारा वायुमंडल को शुद्ध करने चेष्टा करबा हम ना नहीं आप गोटे संकल्प नियंतु अरे कंधमाल जिला गोटे केड़े बड़ जिलाटे 200 लोक बाहर आज्ञा गोटे किलो घी मु देवी काठ तो प्रभु आपको देइचंती समिध तो प्रभु आपको देइचंती से समिध आउट पृथ्वी में मिल आम आज्ञा खंडे शाल काठ पाऊन यज्ञ करने आप तो जालुचन नहीं केड़े केड़े बड़ जालुचन मो कथा बुझे आज्ञा एक संकल्प नियंतु सभापति संपादक बसचन भी कहूँ एक संकल्प नियंतु आमे आपन को सहयोग करिवु आसीबु कार्य करिवु सब कात करिवु किंतु आपन एक संकल्प नियंतु स्वामी दयानंदंकर 200 पूर्ति उत्सव 2025 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारिख सुधा समाप्त हो कारण 200 वर्ष महर्षि आमर प्रिय प्रधानमंत्री ताको उद्घाटन कले तालुकटार स्टेडियम रे पुणी यार समाप्ति दिल्ली रे हबो ओडिसा रे चेष्टा करा जाउची तार गोटे कार्यक्रम करा जाय पई तार ऊपर एक पछरे आपण माने जानिबे किंतु आपण माने संकल्प नियंतु आम जिले में आम कर बहुत धन्यवाद आज्ञा सब चेष्टा करूँ देखा अन्य को जिला को चेष्टा करवा अन्य को जिला लोक मांगा कौन करवा अरे स्वामी दयानंद 200 वर्ष पूर्ति उत्सव मन रहा आम पिला जी पचार आउ 200 वर्ष पर्यंत मन रख केमी हम स्वामी दयानंद आमको मनीष भाया मनीष बंचापी चेष्टा कले
ଆମକୁ କୋଉ ଲୋକ କମ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବ୍ୟବହାର ପାରୁନଥିଲେ, କୋଉଠି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ବସି ପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପଢିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଯଜ୍ଞରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏସବୁ କିଏ ଦେଲେ ଆମକୁ? ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ ଅଧିକାର? ଆପଣ ଯଜ୍ଞରେ ବସି ଯୋଉ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ଆରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆରେ ମଣିଷ ମଣି ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମନ। ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ପର୍ବରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନବା, ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ, ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସମାଜରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଆମ ଘରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ସେଇ ବିଚାର କେମିତି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ସିଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ବିଦାୟ ନେବ। କଣ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହଁ, ପୁରା ମଞ୍ଜି କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ବୁଝାଉଛି ନା? ପୁଅ ନାକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପତ୍ତି ମେଞ୍ଚେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି କି? ନହେଲେ ମଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେ କରିବନି। ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟିଏ ରଖିଲେ ବି ଯଦି ସଂସ୍କାର ଦେଇ ନଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ବି କରିବନି। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବରଂ କମ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଚାଷୀ ଲୋକ ନା ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ଧାନ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, କି ଯାହା ଶସ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି, ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଲଗେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲେ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ନା କଣ? ଆଉ କିଛି ଶସ୍ୟ ରଖନ୍ତି ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ରଖନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତୃତୀୟ କଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା କହିବି ନା? ଆପଣ ଚାଷୀ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ତୃତୀୟ କଣ କରନ୍ତି? କଣ କରନ୍ତି? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିହନ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ କୁଟି କାଟିକି ଖାଇଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ କୁଟି କାଟିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ, ଶ୍ରୁବ ଧରୁଛୁ, ଏ କଣ କମ ସାହସ ଆମକୁ? ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରି ଦଉଥିଲେ ତୁମକୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଧରିଲେ, କଣ ହେଲା? ସମ୍ପତ୍ତି ବେଢିକି ବିକି ବାକି ଖାଉଛୁ। ଯାହା ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାଁରେ ବୁଲି ବାଲିକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିହନ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ କୂଳର ବିହନ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ତିଆରି ହେଲେ ତ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ମୋ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାପା ମାନେ କମ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ବରଂ ଆସନ୍ତୁ, ନ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବେ, ସେଇମାନେ ଶିଖିକି ଯିବେ। କଣ ବା ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ଆରେ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ବୋହୂ ଶିଖିଲେ ତ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବେ। ଆରେ ବିହନ କାହିଁ? ସେ ବିହନକୁ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ମୋର ଆଶା, ଆପଣ ମାନେ 3ଟା କାମ କରିବେ। ଯାହା ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, 2ଟା କାମ କରୁଛେ, କିଛି ବିକୁଛେ, କିଛି ଚଳୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ କାମ କରିବା, ଆମ ପରିବାରରେ ବିହନ ତିଆରି କରିବା। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ନାତି, ମୋ ନାତୁଣୀ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭଲ ରକ୍ଷା ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ପୁଣି ବର୍ଷର ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆପଣ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଘରରେ ଯଜ୍ଞ କେବେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା କେବେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ସଂସାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅତିଥି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ନିଜର ଘରରେ ବାତାବରଣ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।